بلاش غادي ندوز لا كومونيكاسيون انترن، ما عندناش هنا كومونيكاسيون اكسترن بلا شي واحد ما يعلم عليها ياك. دونك قلنا لا كومونيكاسيون انترن، on a une seule communication fait le GRH, il y a la communication interne. Parce qu'on parle de nos salariés qui doivent la cuisine interne, comme on dit, ou bien autrement. Donc, l'entreprise, où les canadiens. Donc, la communication, une communication directement interne, mais une communication externe. Bien, mais comme les chiens, il y a une partie. Donc, la communication interne, le dialogue social se concrétise par la mise en place d'une politique de communication interne. Donc, il y a un dialogue social. Il se concrétise par quoi? Et qui va qui est concret, qui va qui est touchable, qui va qui est bien dans l'entreprise. Et on doit placer une politique de communication interne. Donc, d'ailleurs, ce qu'on a une politique de communication, et de mode de participation du personnel. Qui fait je redis participer le personnel, qui fait je redis derlo, dès que chicam les qalina la partie de l'qbel. Il y a le site de commandement. Que ce soit au travers d'instances légales ou en dehors de ce cadre. يعني يقدروا عندنا des instances de représentation des personnels. يعني غيكون عندنا واحد الهيئات اللي كيمثلوا لينا البيرسونيل، لان فاش يوقع واحد المشكل هما اللي يتكلموا بالسميه ديال لي بيرسونيل كاملين. داكشي سمينا حنا communication interne. Donc, la communication interne, elle regroupe l'ensemble des actes d'échange d'informations au sein de l'entreprise. Yani, on peut échanger des informations, il y a le rôle informatif, le rôle de la communication interne, ou il y a un rôle social. Donc, la communication interne a un rôle informatif et social. Il y a les informations, les choses ou bien des tâches à accomplir. Et on a notre rôle ou un rôle social. Le rôle social, يعني واحد الجانب الاجتماعي داخل l'entreprise. يعني les conflits sociaux وداك الشيء كامل يحاول انه ينقص. يعني pour sensibiliser par exemple donc les salariés ou là des choses بحال هكا. Donc rôle informatif. La définition de la politique de communication est importante car l'individu ne peut s'impliquer dans le travail s'il n'est pas informé du fonctionnement de l'entreprise. Donc, واحد داخل واحد l'entreprise où il ne sait déjà pas de quoi il s'agit. ما فاهم حتى شي حاجة داخل l'entreprise ما فاهم والو. Donc, ضروري شي خصنا. On doit communiquer avec هاد la personne هادي. Donc, ندوي معاه نوصلوا ليه des informations concernant la tâche اللي كيدير، نفهمو نعرفو l'entreprise كيفاش دايرة هاد لي choses كاملين بحال اللي قلنا هنايا. Il n'est pas informé du fonctionnement de l'entreprise, son organisation, ses activités, ses objectifs, ses résultats. Il ما كانش عارف هذا الشيء هذا. واش غيوصل لواحد الموتيفاسيون با لا سويت عمره ما يقدر يوصل لها. واش غيوصل لواحد البرودكتيفيتي عمره ما غادي يكون هاد لي شوز. بحال اللي كنقول لكم انا اون كلاس si le prof ne communique pas régulièrement avec leurs étudiants ou bien avec les étudiants اللي عنده في الكلاس دونك عمره ما يقدروا يوصلوا لواحد لوبجيكتيف اللي هو مزيان. دونك ديجا كنحاول ديما نضبطوا هاد الامور في الكلاس. دونك ديما كنحاول نقول لكم هاد لي شوز. Oui, on a un cours, on a tous les atouts pour avoir des bonnes notes, mais la communication au sein de l'entreprise ou bien كيما دابا سقطنا هاد الامور هادو وحطيناهم على la classe. Donc حتى la classe elle doit être gérée par la même manière. Donc par la communication interne. Donc بحال اللي كيوقع عندنا في الكلاس بحال اللي كيوقع في لونتربريز. تخيلوا معايا بروف ما كيتسناش منك اصلا انت تهضر ولا تعطي الراي ديالك ولا يحاول انه يوصلك لي زوبجيكتيف كما كنقولوا فاسيلمون. دونك اوتوماتيكمون انت ما تبغيش تقرا، انت ما فاهم والو، ما عرفناش كيهضروا ولا كتدخل كتريح الله وتقاطع المشاكل. داكشي ديال تلاميذ اخر الصف وداك التخربيق. دونك كتبقى انت غير فيه. دونك تبقى داير في داك لو سيركل فيسيو اللي ما كيوصل والو، كيوصل غير لي زيرو في الاخر. وهنا ديما غيبقى عندك واحد لو كونفلي مع لو بروف. لا ميم شوز غتكون عندك في لونتربريز، انت داخل ما عارف حتى شي حاجه لديك الخدمه. دونك تلفتي ما عرفتهم واش باغيين يوصلوا وما كيشرقوا انت كتغرب. دونك ضروري خاص تكون ديك الكومونيكاسيون pour savoir des informations qui concernent la tâche à accomplir، باش ديك الحوايجات اللي غادي دير كتولي عارف عليهم دي زانفورماسيون. ديك الريزولتا بغات توصل لونتربريز انت راه فاهمها. Oui Omar, très bien, déroulé orientation. Mais l'orientation à travers quoi? À travers des informations. ديك الشيء يمكن نوجهوه. بشرى قالت لنا ما داروش كومونيكاسيون جامي يقدو يوصلوا لشي فيناليتي. وي ما عمر ما يوصلوا لداك الشيء بحال اللي قريناه في سميتو في استراتيجي كرواسونس.
ما عمرهم يوصلوا لديك لي شوز. نمشيو نكملو. قلنا en échange, ce dernier devra être écouté pour assurer l'échange réel des informations et la continuité du processus de communication. يعني هذاك l'échange d'écoute active et l'échange des informations entre les supérieurs et les salariés ou bien les subordonnés, ça donne quoi? Ça donne plus de résultats. Donc, il m'a quelqu'un pour assurer l'échange réel des informations et la continuité du processus de communication. Donc, يبقى ديما داك l'échange des informations réellement ماشي غير كتبها وصافي يعني يبقاو ils doivent communiquer يعني verbalement. Il y a la continuité du processus de communication. يبقى ديما هذاك الكوميونيكاسيون كاينه يعني هذا le jour suivant l'année suivante حتى la énième saison ولا l'énième année يبقى ديما ديك la communication au sein de l'entreprise. Donc هنا حيدنا لينا de la partie du rôle informatif. Donc c'est quoi le rôle ou bien ça sert à quoi la communication interne? Donc ça sert à échanger des informations. Donc son rôle c'est un rôle informatif. Donc pour le rôle social, donc on a l'expression اللي هي instaurer un bon climat social. دونك كتعقلوا عليها مزيان instaurer un bon climat social بحال اللي كنا كنقولوا دابا غتبداو تحكروا عليه بهاد instaurer un bon climat social بحال motivation du personnel بحال par exemple augmenter le chiffre d'affaires غتبقاو عاوتاني تبقاو تعاودوا في instaurer un bon climat social. Donc باش يكون عندنا bon climat social dans l'entreprise, donc on doit communiquer. Donc نشوفوا le rôle social. La communication interne a pour objectif de faciliter la circulation de l'information. Oui, à l'intérieur de l'entreprise, de sensibiliser le personnel aux enjeux de l'entreprise et les problèmes, des problèmes de l'entreprise, et ainsi d'améliorer l'implication et la cohésion sociale des individus. Donc, des individus les salariés. L'objectif étant l'amélioration du climat social. Donc, il m'a instaurer un bon climat social. La motivation du personnel. Donc, ديما أي حاجة غنبغيوها تكون كتوصلنا الموتيفاسيون بيرسونيل عقلوا عليها. En répondant à son besoin d'être considéré باش يحس الواحد براسو أنه راه كاين il existe dans l'entreprise et son adhésion aux valeurs et objectifs communs. وحتى الانخراط ديالو بالنسبة داخل هاد l'organisation هاد المنظومة هادي كاملة بلي فالور ديالها وبلي زوبجيكتيف اللي حاطين كما قالت قبيله بشرى لي فيناليتي اللي بغينا نوصلوا لهم. دونك هنا دو شوز اللي غادي نركزوا عليهم. لا بروميير قلنا رول انفورماتيف اللي داخله فاش كومونيكاسيون انترن. دونك قلنا اون نا با اون كومونيكاسيون اكسترن في لا جي ار اش، عندنا غير اون كومونيكاسيون انترن اللي فيها دو رول انفورماتيف اللي فهمناه ولو رول سوسيال اللي حتى هو حيدنا علينا. دابا غادي ندوزو لي انستانس